Pozdrav svima! U današnjem videu pokazat ću vam i objasniti nešto više o čuvanju kalen grančica i kada se one uzimaju. Ovdje imam indijansku bananu i sada ću vam objasniti koja kalen grančica je idealna za kalemljenje i kako da je odaberemo na ovoj grani. Za kalemljenje voća u proleće uzimamo jednogodišnje drvo, to jest prošlogodišnje drvo, koje se nalazi na krajevima grana. Evo ovdje možete vidjeti odavde pa na gore sve do kraja je jednogodišnje drvo i ono se koristi za kalemljenje i to je u stvari naša kalen grančica, a odavde pa na dole to je starije drvo i njega ne koristimo za kalemljenje. Pre svega trebamo da imamo oštar i čist voćarski alat. Ovdje imam jedne voćarske makaze koje sam pre korišćenja dezinficirao sa alkoholom, tako da ne bi slučajno došlo do prenošenja virusa ili nekih bolesti, pogotovo ukoliko uzimamo više različitih kalen grančica sa raznih stabala, tako da ne bismo preneli sa jednog na drugo stablo neki virus ili neku bolest. Evo sada kada smo pronašli našu kalen grančicu, to je u ovom slučaju kod indijanske banane ova kalen grančica, uzmemo lepo i odsečemo kalen grančicu. Evo ovako ona izgleda i sada tako odsečemo koliko nam treba kalen grančica, a zatim ću vam pokazati šta dalje radimo sa njima. Ovdje imam dve kalen grančice koje sam malo pre uzeo sa drveta i inače pravo vreme za uzimanje kalen grančica jeste u vreme mirovanja vegetacije. Mi možemo da uzmemo kalen grančice i u jesen kada opadne lišće, međutim u tom slučaju imamo jako dugo do kalemljenja i moramo da čuvamo nekoliko meseci te kalen grančice. Inače, ako ste početnik, tu može da se desi da vam kalen grančice krenu u frižideru i iz tog razloga uzimamo kasnije kalen grančice. Možemo da ih uzimamo i u proleće sada, sve dok ne krene vegetacija, pošto je sada najavljeno nekoliko dana toplo, znači bit će sunce. Ja sam odlučio da uzmem kalen grančice sada u ovo vreme i ove grančice sada pripremamo za dalje čuvanje. Sada ću vam pokazati šta dalje radi. Ovdje imam jednu sveću i potrebno je sada da krajeve kalen grančice umučimo u vosak i zatim brzo u vodu. Evo ovdje umučimo u vosak i na brzaka u vodu, kako ne bi oštetili toplinom kalen grančicu. Isto to uradimo i sa drugom kalen grančicom. Umočimo u vosak i u vodu. I sada smo kalen grančicu sa voskom zamazali kako se ta kalen grančica ne bi sušivala. I ono što je potrebno jeste da ove kalen grančice sada spremimo u jednu najlonsku kesu. Ovdje imam jednu najobičniju najlonsku kesu koju ću sa vodom da navlažim. Uzmemo ovako sprej bočicu i naspemo vodu, to je prskalicu, i kada smo nasuli dovoljno vode unutra, evo vidite, lepo izmućkamo kako bi se voda rasporedila unutar kese i zatim višak vode, pošto ovdje ima jako puno vode, višak vode ispemo i sada kao što možete vidjeti u ovoj kesi imamo kapljice vode, to je inače dovoljna količina vode da bi se ove kalen grančice održale nekoliko meseci sveže. Stavimo kalen grančice u kesu, zatim zamotamo kesu i prilikom zamotavanja istisnemo vazduh. Ovako. I sada možemo ili sa kanapom ili sa gumicama da zatvorimo krajeve kese. I ono što je još potrebno jeste da napišemo na ovoj kesi šta je u pitanju, znači šta se nalazi unutra, jer ukoliko imamo ovakvih 20, 30, 50 i više kesa, na kraju nećemo znati koja sorta je unutra. I iz tog razloga možemo ovako na traku da napišemo, u ovom slučaju je to indijanska banana, i jednostavno zalepimo
na kesu. Tako da ćemo u svakom trenutku znati šta se nalazi unutra, bez da moramo da otvaramo kesu i da pogledamo. I ovako sada izgleda jedna kesa u kojoj se nalaze kalen grančice koje koristimo u proleće. I ovu kesu inače čuvamo sada u frižideru. Tu je temperatura otprilike 3 do 5 stepeni i u toj temperaturi kalen grančice može da čuvamo nekoliko meseci. Kada sam malo pre sa voskom krajeve grančica namazao, ukoliko skraćemo grančicu, oba kraja umočimo u vosak i na taj način vlaga u ovoj grančici će ostati, tako rečeno, konstantna, neće doći do isušivanja iz kalen grančice te vlage i ona će biti sveža nekoliko meseci. I sada kada stavimo ovu kesu u frižider, čuvamo je sve do vremena kalemljenja i tada vadimo ovu kalen grančicu iz frižidera i vršimo kalemljenje voća. Evo, sada ste videli jedan način čuvanja kalen grančica za kalemljenje, gde koristimo vosak kako bismo zaštitili kalen grančice od isušivanja. Pozdrav svima!